everyone. Good morning. We are from Group 1. Now we will present marketing research. But before we come to the presentation session, let me introduce me and my friend. My name is Nur Ismira Putri, and here is my friend. Her name is Devi Firza Nur Aini, Suci Anggraini, Ahmad Zikri. I think that's enough about the introduction session. Let's come to the next session. This will be a presentation of our marketing research. I will begin our presentation. Definition of marketing research. Marketing research is a systematic process and involves the collection, analysis, and importation of data regarding market, product, or service. Its main goal is to understand consumer needs and preferences, as well as how product or service can meet those demands. The importance of marketing research in business. Marketing research helps companies identify and understand consumer behavior, observe market trend, and analyze competition. With this information, companies can develop more effective marketing strategies, reduce risks when launching new products, improve customer satisfaction and loyalty. Definisi riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data mengenai pasar, produk, atau layanan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi permintaan tersebut. Pentingnya riset pemasaran dalam bisnis. Riset pemasaran membantu perusahaan mengidentifikasi dan memahami perilaku konsumen, mengamati tren pasar, dan menganalisis persaingan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengurangi risiko saat meluncurkan produk baru, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Objective of marketing research. Identifying market opportunity. Marketing research help discover new market segment or untapped product. This is essential for business growth and innovation. Understanding consumer need and behavior. Through research, companies can gain insight into what consumers want, their preference, and purchasing habits. This allows companies to tailor their offerings appropriately. Measuring the effectiveness of marketing strategies by evaluating whether market campaigns have achieved their goals, companies can assess ROI and make improvement if needed. Mengidentifikasi peluang pasar. Riset pemasaran membantu menemukan segmen pasar baru atau produk yang belum dimanfaatkan. Hal ini penting untuk pertumbuhan dan inovasi bisnis. Memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Melalui penelitian, perusahaan dapat memperoleh wawasan tentang apa yang diinginkan konsumen, preferensi mereka, dan kebiasaan pembeli. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan tepat. Mengukur efektivitas strategis pemasaran. Dengan mengevaluasi apakah kampanye pemasaran telah mencapai tujuannya, perusahaan dapat menilai ROI dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
Hello everyone, my name is Devi Firzanur Aini and my absent number is 25. I will explain about the type of marketing research. There are two types. The first is primary research. The primary research is the process of collecting data directly from original source rather than relying on exciting information. It involves gathering new first-hand data tailored to specific research goal. This method is often to address particular question or problem that are unique to company, project, or study. Method is collecting data directly from consumer through survey, interview, and focus group. The data obtained is relevant and specific to the company needs. And then there are have advantage. The data is current and more accurate because it is gathered directly from the source. And then secondary research. Secondary research is the process of analyzing and interpreting data that has already been collected and published by others. This is involved analyzing exciting information from various sources to address research objectives without the need for new data collection. It is often used to gain background knowledge, identify threats, and complement primary research. There are search from utilizing exciting data such as industry report, public data, and previous studies. There are advantages too, so this about lower cost, save time, and make use of available information without the need new data collection. Maksud dari yang tadi saya jelaskan tadi yakni penelitian primer adalah sebuah proses pengumpulan data langsung dari sumber asli, bukan dari informasi yang sudah ada. Proses ini melibatkan pengumpulan data baru secara langsung yang disesuaikan dengan tujuan penelitian tertentu. Metode ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah tertentu yang unik bagi perusahaan, proyek, dan studi. Dia ada juga menggunakan metode yakni mengumpulkan data langsung dari konsumen melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok. Data yang diperoleh relevan dan spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada keuntungan juga loh, data yang diperoleh lebih mutakhir dan akurat karena dikumpulkan langsung dari sumbernya. Penelitian sekunder. Penelitian sekunder adalah proses menganalisis dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Proses ini dilibatkan memanfaatkan informasi yang sudah ada di berbagai sumber untuk memenuhi tujuan penelitian tanpa perlu melakukan pengumpulan data baru. Metode ini sering digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dasar, mengidentifikasi tren, atau melengkapi penelitian primer. Ini memanfaatkan data yang sudah ada seperti laporan industri, data publik, dan studi sebelumnya. The next is marketing research process. Marketing research process is a systematic approach to collecting, analyzing, and interpreting data to make informed marketing decisions. It ensures that business understand their market, customer, and competition effectively. The process generally involves the following steps. The first one is define the problem. Clearly identify the issue or opportunity to address. And the second one is develop the research plan. Decide on the type research, qualitative or quantitative. Identify data source, primary data collected directly from respondent, and the secondary data, exciting data from publishing research reports or database. The third is collecting data. Gather information using the method outlined in research plan. Use tools like online survey, phone, and laptop, just like that. Dan penjelasan yang tadi tentang proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna membuat keputusan pemasaran yang terinformasi. Proses ini memastikan bahwa bisnis memahami pasar, pelanggan, dan pesaing mereka dengan efektif. Umumnya, proses ini melibatkan langkah-langkah berikut, seperti menentukan masalah.
mengidentifikasi dengan jelas isu atau peluang yang perlu ditangani. Dan yang kedua, ada mengembangkan rencana. Dengan penelitian, tentukan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, ada penelitian kualitatif atau kuantitatif. Identifikasi sumber data. Data primer dikumpulkan langsung dari responden. Yang ketiga ada data sekunder, data yang sudah ada dari sumber publikasi, laporan, atau basis data. Data collection methods quantitative collection numerical data through questionnaires or surveys can be statistically analyzed. Remain and be expected quantitative data allows for large scale analysis and generalization of research. Qualitative can differ understanding through interview or focus group. Creswell underscores the importance of qualitative methods to gain depth insight into customer motivation and behavior. Data analysis truth. Descriptive statistics used to summarize data skills as collection, aggregation, and distribution. Regression analysis attacks for evaluating the relation between variables. Here et al. Note the regression analysis is very useful in predicting outcomes based on hot variables. Sweet analysis, a method for evaluating stress, weakness, and stress health and next efficient that sweet analysis elevates conventional formulati strategies based on internal and external environment. Marketing research case example. Real case study. Presenting example from companies like Netflix. White use data analysis and user feedback to develop new content. This demonstrates how marketing research can directly impact sellers and customer satisfaction. Slide ini menjelaskan tentang penerapan riset pemasaran dalam studi kasus nyata, seperti yang dilakukan oleh Netflix. Netflix menggunakan analisis data dan umpan balik dari pengguna untuk menciptakan konten baru yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Hal ini menunjukkan bagaimana riset pemasaran dapat langsung mempengaruhi penjualan dan kepuasan pelanggan. Challenge in marketing research. High cost primary data collection, such as large-scale survey, can require significant investment. Time required. The research process takes time for planning, data collection, and analysis, which can slow down decision making. Dishonest respondent. There is a risk that respondent may provide inaccurate or misleading information, which can affect the result and decision made. Slide ini menyoroti 3 tantangan utama dalam riset pemasaran. Yang pertama, biaya tinggi. Pengumpulan data primer seperti survei besar-besaran membutuhkan investasi yang signifikan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan. Proses riset memerlukan waktu yang cukup lama, termasuk perencanaan, pengumpulan data, dan analisis. Hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan. Yang ketiga, responden yang tidak jujur. Ada risiko bahwa responden memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi hasil dan keputusan yang diambil berdasarkan riset tersebut. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan strategi yang tepat agar riset dapat memberikan hasil yang efektif. Conclusion. Marketing research is a crucial investment for companies to understand the market and consumer. With the insight gained from effective research, companies can enhance their business strategies, minimize risk, and drive sustainable growth.